Assalamu alaikum. Aray ko fi sonnaɓe inete ɓen mère porteuse wonwa inde ɓe ɗuuɗi toon goɗɗo yaada toon e sonnajo mum mi anda kon no ɓe gerdata han tawata ko sonnajo wonɗo inde ƴettata reedu ndu en fait ko ɓiɗɗo on ko ɓiɗɗo nenejo on e babajo on jommidirɓe ɓe yaani kono aray ko goɗɗo sowantoɓe ko goɗɗo redantaɓe an jibinanaɓe ɓe hetta bobon est ce que ɗum no dago ka islam merci. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma as-salatu was-salamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad salawatu rabbi wa taslimatuhu alayhi amma ba'du. Aray on hiwritama on hiwrama on toranama Allah jamɓe kisiye on weltanama e ngal landal mon labangal. Aray naam ko wi'ete kon la mère porteuse. Haray fi wonande enen ɓe gelaki ɓen moƴƴa landal ngal ko honɗum ɓe faandi e landal maɓɓe ngal ɗo fi en andu taw par ce que ko sa andi landal ngal si wawa famude yeru ko jaaba kon kadi allanda ɗon kay ko sa faami landal ngal si wawa andude siɗa wawi jabade ma siɗa andi ko jaboɗa ma wawa jabade en fait maron ka jabade. Haray mi wono jentorɗen ɗo ni no gasa woɓɓe wonna ɓe nouveau kon wiyete la mère porteuse. Kamɓe tigi landiɓen ɓe maki hara ko sonnajo on woni reedude boobo on ko honno ɗum ɓe anda honno ɗum gerdete. Haray c'est à dire fiyo en faamu landal ngal iɗon andi Allah subhanahu wa ta'ala no jarribori sonnaɓe goo angal jibingol angal sowagol. Joni noon ɓe gerda e mum haa ɓe tindine ma ɓe humpito wondema ya impossibilité haray ko wi'ete kon implantugol woɓɓe no wi'ira noon terme on woɓɓe no wi'a l'insémination artificielle woɓɓe kay no wi'a ko wiyete kon fécondation in vitro peu importe. Haray joni noon o ƴettugol ovule sonnajo go'o mo jibinta mo wata sowade on tawa ovule ji makko ɗin no moƴƴi kono placenta on l'utérus no mari probléme haray ka fiyo o sowo ƴetta maniyu moodi makko on hawtidira kañum ɗiɗum c'est à dire maniyu moodi makko on e ovule sonnajo ɓeygu makko fécondaɗo on ɓe injecta e sonnajo go'o on ɗo reedana ɓe boobo on ko ɗum woni la mère porteuse. Haray ko honɗum no ñawore ɗum ɗon non ka l'islam siɗo manditi onon yeru hawrodirɓe haray woɓɓe mon hawrodiri kami landangal landal ko wiyete ko l'insémination artificielle ɓanginɗen ɗo yeru ko Allah arsiki en kon e fe savant ɓe ɓen karamokoɓe ɓen spécialise ɓe on domaine ɗon e on fonction ɗon ila e médecin ɓe en médecine kañum e docteur ɓe al l'islam e cheikhuɓe ɗuma ɓe waɗi réunion ɓe ndaari ko honɗum l'islam on acceptata e muɗum e ko honno acceptirta e ko honɗum l'islamu reseti e ko honɗum waɗi ha l'islamu reseti ɓanginɗen ɗo yoga e muɗum ɗulle kay ko entre taw hara ko ɓeygu e moodi wi'a ɗon ɗen andi haray condition ji ko yewtano kon ɗon. Joni noon ɗo hina on ka ɗon ko ka ƴettugol e wirɗen ovule sonnajo on e maniyu moodi makko on ƴetta ɗin ɗiɗi waɗa e sonnajo go o janano haray kono ni ñawori ɗum ɗon. Haray wa billahi tawfiq hiɗen andi ka l'islam on andi si tawi woni ko wi'ete kon probléme hiɗon andi aroyay ko wi'ete kon sonnajo on kanko sonnajo ƴettowo on sowo on boobo ɗon. Hiɗen andi l'islam on no ayniti ko wiyete kon les valeurs familiales. Hiɗen andi les valeurs familiales sont définies comme étant une constante divine à ne pas pervertir. Donc ɗen andi ko wiyete ko lien familioji ɗin hiɗi no duwa l'islam on no définisi ɗum Allah subhanahu wa ta'ala no définisi ɗum raison pour laquelle tawi gorko c'est à dire sonnajo o wata heɓude modiɓɓe ɗiɗo à la fois fi hon ɗum hiɗen andi ɓayde tawno kanko ni miran hunkun ko kanko sowoto
jon noon si worɓe ɗiɗo yiidi e makko o sowike andotako ɓenɗon ɗiɗo ko hombo woni baba on bobo ɗon. ɗum ɗo fof ko veyyugol ko wiyete kon sur les liens parentaux. valeur familial di ɗin Allah subhanahu wa taala on no reeni ɗum ha moƴƴi. jonno ɗen andi gorko no wawi wonde modibbo rewɓe ɗiɗo rewɓe tato rewɓe nayo ɓe fuu ɓe heɓa ɓiɗɗo ara kanko woni baba on ɓe ara uwata ko complication ala e mum nde tawno ko yidata kon e oɗa ala yahude e oto. voyez-vous par ce que kanko ko spermatozoïde ji makko ɗin o woni wadde e oɗa ka jillodira e ovule makko on o jibina, tandis que si tawi woni joni spermatozoïde worɓe ɗiɗo différent waɗama e placenta sonnajo e l'utérus sonnajo andota ko ɗin ɗiɗi ko hombo e spermatozoïde hombo e maɓɓe e fecondira kañum e ovule sonnajo on ko Allah tu wata andude ɗum ɗon. ko ɗum waɗi haray joni noon o maniére ɗo ƴettugol spermatozoïde ƴettugol maniyu modibbo on e ovule sonnajo makko on waɗa hara ko fécondé waɗa ɗum ɗon e sonnajo go on ɗon reeda bobo on sowo bobo on ɗum no mari complication molanaɗo, ɗum no mari complication molanaɗo kal islam, malgré no anda certains juristes ko wiyete kon contemporain yani karamokoɓe yoga e seeɗaɓe e sakkitiriɓe ɗo wa min dimnihim no jeeya e maɓɓe wano cheikh Youssouful Kardawi ɓen ɗon hiɓe légiféri wondema si tawi ngaɗi enfin d'encadrer des situations ko wiyete kon réel bien qu'interdite. wano joni haysi kamɓe ɓe inni joni oti no wawi yahude si ngaɗi ƴetta ko wiyaɗo waɗa e sonnajo goo condition ji ɗi ɓe addi ɗin ɗon kamɓe ɗon fayda ko insupportable a wawata ɗi remplisude par ce que no jeeya e majji wondema taw sonnajo porteuse jo on sani reedowo bobo on reedanowo couple on bobo on ko yo heɓu autorisation ko wiyete kon elle doit avoir l'autorisation de son propre mari pour pouvoir porter l'enfant d'un autre. Koma o heɓa autorisation modibbo makko on fiyo wawu sowanagol e sonnajo goo. Ça c'est un. Deuxièmement, pendant période de grossesse ko reedi kon haray ko interdit koma o wona honɗum o wona viduité hara viduité on koma déclenché ko ɗum woni ɗum kanko on sonnajo porteuse jo sadi reedanowo ɓeeɗa on o yidata e modi makko pendant période on ɗon ɗum ko jeeya ɗum e condition ji ɗi ɓeeɗa wi ko hono no ɗum wata welirde fi no jeeya e muɗum kadi ta sonnajo on ko julɗo en andi kadi ko ma o wona jombaɗo par ce que son jiyo mo jomba ka wata wadde ɗum ɗon côté mari ko wiyete ko modibbo jonɗo on spermatozoïde makko on e sonnajo makko jonɗo ovule on fiyo oto reedanɓe ɓen ɗon ɗiɗo kala ɓe dowaka jonde absolument rien sonnajo porteuse jo on eɗen andu la plupart ɓe sonnaɓe waɗa ɓe ɗum ɓe landoto haray ɓe yoɓete ɓe landoto goɗɗum ɓaray ɓe reeda woni kamɓe tampata e douleur on fof jibingol e gorto gaddare fof ɓe landoto goɗɗum jonnon kala ka ɗum ɗum jilli ton haray sellata jonnon ko honno ɗiɗo e ko hina condition ji ko seeɗa tun janti ɗen ɗiɗo wawata timmirde ha ɗum wawa dagade hiɗe wawi de ko impossible haray ko raɓɓiɗi kon maaditiɓe wo ko yewtuno ɗen ka l'insémination artificielle hara ko hakkude moodi propre moodi on e propre femme makko ɗen andi condition ji buyno yewtano fimu ɗon andi ƴettugol maniyu so yi nde wowlanoma ɗon si tawi woni joni modibbo on ƴettanama spermatozoïde mum on sonnajo makko on ƴettanama ovule mum on conservama ha ɗum fécondation on waɗi injectama ɗon andi ka sonnajo makko ko propre sonnajo makko goyi eɗon andi ko heddoto kon ɗon ɓe wi'i wondema ko yo hayke wona yo conservé ɗum ɗo fof ko taɓe ƴettoy ɗum ɗon konko heddi ɓe waɗana sonnajo goo haray wonti zina par ce que ko maniyu gorko janano wona waɗede e nder reedu debbo janano joni noon o façon ɗo ƴettugol waɗa ko wiyete kon la mère porteuse ɗen andi ko maniyu modibbo sonnajo on e ovule makko kanko sonnajo on wona waɗede ka reedu makko kanko sonnajo janano tawowo dewgal ala hakkunde maɓɓe hara dewgal ala hakkunde maɓɓe andi ɗon directement woni zina ko ɗum karamu koɓɓen ɓe wi ɗon on haray ko zina
hiɗon andi hay ka l'insémination artificielle hakkunde modibbo on e ɓeyguli mum ɗin no wodi ɗon karamokoɓe ɓe yewtuno ɓe inni hay ƴettugol spermatozoide yani sperme modibbo on ƴetta ovule sonnajo makko go'o mo jibinta on waɗa e sonnajo makko go'o fi on ɗo reedu woɓɓe jaɓirali noon c'est à dire mo mari rewɓe ɗiɗo gorko on no mari rewɓe ɗiɗo ɓeyguli makko sunna e farilla oya sonnajo makko ala jibinde probléme o mari jibingol oya sonnajo makko ko jibinowo joni noon ƴetta ovule o mo jibintaɗa e maniyu makko kanko moodi maɓɓe waɗa e sina oɗa fiyo o reedu bobo hay ɗon karamokoɓe go jaɓali par ce que fi honɗum iɗon andi alqur'ana no yewti ka Allah subhanahu wa ta'ala o yewti ɗon wondema walladina yudahiruna minkum min nisa'ihim iɗon andi ɓemɓe no ka honno ka suratu mujadala ɗen andi ka suratu mujadala Allah subhanahu wa ta'ala no yewti ɗon fi worɓe nandinayɓe ko wi'ete kon sonnaɓe maɓɓe ɓen e yumma mum maɗum ɓe nandina sonnaɓe maɓɓe ɓen e bandiraho maɓɓe e ko nantata sifa ɗin piiji hiɗen andi ñawore ko l'islam yewti kon e on masala ɗon innal alladina yudahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim ɗon andi Allah yi ɓemɓe no nandina ɓeyguli mum ɗin e neneɓe mum ɓen ɓemɓe wonali neneɓe maɓɓe in ummahatuhum illa llahi waladnahum neneɓe maɓɓe ɓen wonali sina ɓen rewɓe jiɓinɓe ɓe joni noon si goɗɗo ƴettanama spermatozoide mum e ovule sonnajo goo injectama e sonnajo goo o sowike on boobo haray on ɗon e oɗa ko hombo woni nene makko hadihi yal mushkilatul kabira ko ɗum ɗo noon woni muskila probléme on ɗo haray ɗon joni ko hombo jonnitete ɗon par ce que ɗon ɓe wi'i woɓɓe maɓɓe wi'i joni o sonnajo sowiɗo sowaniɗo ɓeeto o famille to kanko ko mère porteuse tum wona ovule ji makko o sowi wona maniyu modi makko o sowi ko ovule sonnajo goo waɗaka reedu makko e maniyu gorko goo waɗaka reedu makko joni noon ko kanko sowi ko kanko jibini kanko yangi heɓi tampere nden fof joni noon ko kanko sowiɗo o bobo woni nene o bobo en réalité koyete ko la mère biologique kako sonnajo ƴettaɗo e mum ovule on kombe ɓeɗo won nenejo on probléme molanaɗo par ce que ɗon woɓɓe go inni wo par ce que on sowiɗo ɗon e ko kanko woni nenejo on en réalité par ce que fi honɗum ko kanko faggimo c'est à dire ko kanko yangi tuuti waɗi piiji ɗi fof wano andirɗen noon sonnajo so sowike woɓɓe go inni si tawi woni o jibini o ha gasi o sowike o ha gasi o jibinimo yiltike o muyninimo en ce moment haray o woni nene makko woɓɓe wiiri noon woɓɓe inni non hay si tawi o muynalimo par ce que fewno bobo woni ka reedu nene on nenejo sowiɗo mo ɗon hari koko nenejo woni ñamude konko ɗon bobo woni faggade ko ƴiƴam makko kadi o faggi ɗon c'est à dire ko ƴiƴam nenejo sowiɗo on fi kala wona ovule makko o soori wona spermatozoide modi makko o soori haray ko ƴiƴam on sonnajo sowiɗo mo ɗon ko ɗum ɗon bobo on ƴetti haray ko ƴiƴam ɗan o consomi ƴiƴam makko ɗan o consomi ko ñamete makko on o consomi ko ndiyam makko ɗan bobo on consomi idan haysi o muyninalimo après l'accouchement haray o woni nene makko woɓɓe wiiri noon woɓɓe wi o yarata noon haray nene makko aslu on mère biologique on ko sonnajo mo ovule on ƴetta on e muɗum ko on ɗo woni nenejo on en réalité malgré ko auto sowimo joni noon o yinde kocco kaccare ɗo fof raison pour laquelle sans compter ko tawi konko maniyu gorko janano waɗa e debbo janano haray ko ɗum sendi ɗon e zina on par ce que ɗon andi wono wirɗen noon so yii l'islam ayni wota worɓe ɗiɗo jombu sonnajo gooto ko évitugol mélansugol dambe ɗen évitugol yeddodiral évitugol probléme on andi no anda goɗɗo lantotako siko kaari woni nene kaari kono ko so tawi na o circonstance ɗo si tawi ko matireji goo ƴetta e goɗɗo waɗa e goɗɗo on andi ɗon haray joni noon haray kon no gerdete yewtere kocco kaccare molanade ko ɗum waɗi haray
ko woni ko miwe wa akhiran ko wawete yewtude ɗo ko raɓɓiɗi parce que fi wata en juutu sabuna ta en juutin kan sabuna yewtere molanade no e muɗum wiɓe ɓen no sella avec des conditions ɗi tata en siti goɗɗe e majji goɗɗi en sitali vaut mieux de ne pas faire parce que taw en nani ɗo ko landa kon ko sonnaɓe wonɓe ende woɓɓe yaada e ton e sonnaɓe mum ɓe uniquement ɓen ɗon no rekriti hoore mum fi waɗugol tandis que ɗon andi no jeeya e condition on hara otin wona waɗɗo ɗum golle mum o andi ɓeɗo noon ko waɓɓe golle mum andi kaɓe waɗi golle maɓɓe e ɗum wo ɓe yoɓinayi joni noon ka yoɓinawo haray déjà condition go yeru wiwɓe ɓen no wawa avec des conditions haray ɗum annota ko ɓen ɗon noon ɓe yejjiti an yani ɓe considérali ƴettugol maniyo gorko janano on waɗa e debbo janano haray wonti zina kamɓe ɓe évocali nden toɓɓere ɗon harayle ɗum ɗole sa mijitike a taway concrètement réellement haray wonti zina jon noon ka gaynitugol yewtere men nden ko raɓɓiɗi konko toroto ɗen julɓe ɓen yoɓe muññano kodduri e Allah subhanahu wa taala si tawi ɓe ñawdike marsali ɓe geri gereteɗen ɓe torki Allah marsali ɓe waɗi l'insémination artificielle ko yewtunoɗen kon avec des conditions no dagorta noon hara ko modibbo on e sonnajo on wona prélevé de ovule on ɗa e sperme makko on naɓe conservé ha fécondation on waɗa on tuma injecté ka reedu sonnajo on ka placenta makko ka clitoris ɓeygu makko ko hedditi ko hande kadi ɓe hayka on faami si tawi ɗum ɗa fuu ɗumannaki ɓe ari gon sengo ɗon ɓe waɗira noon hara ɓe feƴƴali kadi no wirano no haniri noon ɓe rewra lawol ngol si tawi ɗum ɗon ɗumannaki yoɓe terto few on andi jibingol heɓugol ɓiɓɓe no moƴƴi ko nema molanaɗo kono kosi moƴƴi mi fillito heɓugol ɓiɓɓe no moƴƴi kono kosi moƴƴi c'est-à-dire kosi ɓe moƴƴi kosi ɓe moƴƴirima kosi ɓe ne'orima par ce que ɗa mari responsabilité molanaɗo heɓangal heɓugol ɓiɓɓe bona bal no moƴƴi mi andano sino famade yewtere nden no metti noon famande neɗɗo faalaɗo ma neɗɗo mo heɓali ɓiɗɗo fi honɗum wallahi akhil karim ukhti al karima haray Allah dandima probléme ji molanaɗi Allah dandima wigol qu anfusakum wa ahlikum nara wa ahlikum o ittanima nden ngal dongal ɗon hande kadi ko wonkimaki tumarɗa ko danda yiite o dandima dépense wi e ala wolide ɗum ɗon fi innugol ko fi dépense wonɗen hulude c'est à dire ko ya andu sa heɓali ɓiɗɗo hiɗa mari sundegoy on ne d'accord mais andu dongal molanagal kadi Allah no rowtirma responsabilité molanaɗo Allah no rowtirma par ce que goɗɗo arata wullito e ma ɓikkuma no piimo ɓikkuma no piyanimo ɓikkuma no wujjimo ɓikkuma no yennimo ɓikkuma no jattimo ɓikkuma no waɗi ɗum e ɗum ka a daɗi ɗin probléme ji kawtal ngal wullitotako hay e goto wullitotako a daɗi on tana ɗon fiw hay si tawi woni ɓiɗɗo no weli yiwgol ngaari diina ɗum no jangi diina no anda ko nema mollaɗo kono wiɗen ko ɗum si wiɗen nanen no moƴƴi kono ko si moƴƴi sina ɗum wallahi ko tana wallahi ko lette wallahi ko lorra haray musidɓe yarlano ɗen kodduri e Allah subhanahu wa taala hiɗen andi Allah no yahluqu ma yasha yahbu liman yasha'u inathan wa yahbu liman yasha'u dhukura Allah no taga mo o faala o okka mo o faala worɓe okka mo o faala rewɓe aw yuzawwijuhum dhukurana wa inasa ma o jillidirana ɓe worɓe e rewɓe okka woɓɓe worɓe e rewɓe wa yaj'alu man yasha'u aqima Allah no waɗa kala mo o faala mo jibinta fiw ka worɓe ɓen e ka rewɓe ɓen sa Allah waɗi gorko mo jibinta o waɗimo ɗum o jibinta si Allah waɗi debbo on o desidi oɗo jibinta o jibinta ko ɗum raison pour laquelle buyino ukko e shirku sabu ɗi piiji faale ɓiɗɗo ɗo ha yaha tindine kaari ittay lekki kaari ñawday kaari dow e ɓeygu kaari ma ɗum jankari ma hajja kaari ɓen ɗon hadi ɓe ɗaɓɓi fi ɓiɗɗo ha ɓe ronko kaɓe yawno ka kaarijo ɓe tindina ɗon ɓe yahi woɓɓe noon ta ko shirku woɓɓe ñawdora ceɓɓe ñawdora labutani ñawdora gorɗo gardare ha ukkoyo e shirku finalement haray musidɓe julɓe muññanoɗen Allah si Allah arti kalima en wi'ali wota ñawdu en wi'ali wota geru no heɓira ɓiɗɗo kono rew no haniri noon wota ukko e ka nanɗawo ko ɗum mi sakkitorta conseil gol julɓe ɓen haray ɓeyde muññagol marɓe ɓen ɓiɓɓe Allah wurnanɓe waɗa barke maɓɓe ɓe ala ɓe yo Allah okkorɓe
ɓe tata ɓen Allah hoddiranaɓe few yo Allah okkuɓe muñal okka ɓe tabital waɗana ɓe joddi mum aljanna firdausil ala remplacirana ɓe ñande yawmal qiyama angal heɓugol maɓɓe ɓiɓɓe heɓugol nemaji aljanna hara ko ala sururin mutaqabilina fi jannati naim amina amin haray en juutini kono no wodi piiji ɓuɗen explicali ɗo no gasa hara faamike seeɗa ko yewtuɗen kon ɗo no gasa hara kadi famaki si tawi famaki landane en faamuɓe ɓe moƴƴa karama koɓe marɓe gande towɗe ɗen wawɓe yewtude hara no laaɓi poyi haray si faljere woni mulla yaafini si naninike seeɗa haray ko Allah yettini haray ta goto ukkoye ɗum ɗo fiw ta goto ƴettu ɗum ɗo jonna sonnaji ko yo sowano ɗum fi yo heɓu ɓiɗɗo terte musidɓe ta on kocco kaccare nden no ɗuuɗi ha fiƴƴiti barakallahu fikum wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh